जिंदाबाद टिके टिके एक आवाज बीजेपी जिंदाबाद टिके टिके एक आवाज बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी लॉन्ग लिव बीजेपी लॉन्ग लिव बोलो बोलो भारत माता की बीजेपी 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 बिगा बिगा एक आवाज बिगा बिगा एक आवाज बिगा 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 जिंदाबाद बिगा बिगा कोई राज्य का बता जिंदाबाद कोई राज्य का बता जिंदाबाद कोई वाली बता जिंदाबाद ममीला जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद मोदी बंगन करो मोदी बंगन करो मोदी बंगन करो बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद এই মুহূর্তে 5 গ্রাম শিববাড়ি এলাকা থেকে বিজেপির 5 গ্রাম এপি পদে বিজেপি প্রার্থী এবং কাটিগড়া লক্ষ্মীপুর আসনে জেডপিসি প্রার্থী বিজেপির প্রার্থীর হয়ে বিশাল র্যালি বের হয়েছে এই মুহূর্তে।